أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تعجيل قضاء الدين 'anil mayyit. Di sini bab menerangkan mempercepat membayar hutang mayit. Cepat-cepat membayar hutangnya mayit. Wal mubadarati ila tahjizihi, dan cepat-cepat untuk menyiapkan mayit ke penguburan. Illa ayyamu tafujaatan, kecuali kalau mayit itu mati mendadak. Fayatruku maka ahlinya mayit membiarkan mayit begitu saja, biarkan dulu. Hatta yutayaqana, sehingga Fayutruku maka mayit dibiarkan. Hatta yutayaqana, sehingga diyakini mautuhu, kematian mayit. Karena kadang-kadang orang itu kayak mendadak mati, ternyata belum mati. Wah, mati, cepat kubur, ternyata hidup lagi di dalamnya, karena repot kan. Jadi makanya kalau mati mendadak terutama itu harus dibiarkan dulu. Siapa tahu itu mati sementara terus hidup lagi. Ya, kalau orang Jawa bilangnya mati suri. Nah, mati tapi balik lagi nanti itu. Dan ini banyak, ya ada kejadian, banyak sekali juga enggak ada, dan beberapa kali itu orang-orang yang pulang dari kuburan itu ya, untungnya kok ya bisa naik gitu loh, pertolongan Allah lah. Yang teman-temannya yang enggak bisa naik itu kan ya gimana itu kan. Saya bayangkan aja enggak. Itu ada orang, saya ketemu sama orang yang naik itu. Jadi dia naik itu malah, tapi dia baru dikubur belum lama. Terus dia naik malah orang yang sekitarnya lari semuanya pulang. Nggak ditolong malah pulang. Minta tolong pegang kakinya orang yang ngubur itu, malah ditendang kepalanya dia. Dikira setan apa gimana. Dia cerita sama saya. Akhirnya pulang sendirian sampai rumah, dan ternyata hidup tenan. Makanya dibiarkan dulu sampai betul-betul nampak ini penyen mati. Gitu. Astagfirullah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda baginda Nabi, nafsul mu'mini, jiwanya orang iman, mu'allakun, digantungkan bidainihi, pada hutangnya, hatta yuqda anhu, sehingga hutangnya dibayarkan. Biasanya jiwanya seseorang iman itu belum akan ditempatkan di tempat yang mulia, yang semestinya, sebelum hutangnya itu dibayarkan. Makanya kalau ada mayit yang wafat, yang segera hutang-hutangnya dibayarkan. Biar selesai, biar tidak tertahan nanti. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Itu masalah hutang ini masalah berat ya. Hutang itu masalahnya sebetulnya berat. Sampai baginda Nabi itu enggak mau nyolati orang yang berhutang kadang-kadang. Enggak belum nyaur ketika sudah mati. Jadi makanya urusan hutang ini harus betul-betul diteliti, dicatat. Kalau orang lain hutang, kamu catat. Kalau kamu sendiri hutang, enggak kamu catat. Kalau ditanya, aku lupa. Ini orang apa yang seperti itu? Justru hak orang lain itulah yang harusnya kamu catat, karena ada harta orang lain ada pada dirimu yang seharusnya mau kembalikan. Lah itu yang harus dicatat. Tapi kalau kamu, orang lain hutang sama kamu, enggak kamu catat, enggak apa-apa. Kamu lupakan saja, jangan, malah kamu ikhlaskan. Nah, gitu, malah orang itu begitu. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Qala berkata an Husain bin Wahwah
radhiyallahu ta'ala anhu anna Talha bin Barra, sungguhnya Talha bin Barra radhiyallahu ta'ala anhu, mari dia beliau sakit, fa atahu maka datangi Talha, an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, beliau menjenguk Talha. Faqala maka beliau berkata, ini sungguhnya aku la urah, aku tidak mengira Talha illa qad hadasa, kecuali sungguh telah terjadi bi padanya al-mautu, kematian. Ini sudah mau mati ini berarti. Fa'adhinuni maka kasihlah tahu aku bihi dengan keadaannya Talha kalau sudah mati nanti. Wa'ajilu bihi dan cepatkanlah Talha di dalam menyiapkan penguburannya. Fa innahu maka sungguhnya la yambaghi, tidak pantas lijifati muslimin, untuk mayatnya orang Islam. Jifahnya sebenarnya bangkai, tapi kan enggak baik, kurang adabnya kepada orang Islam. Lijifati muslim jasad ya. Lijifati muslim jasad matinya orang Islam. Antuh basa untuk ditahan baina dhahraina ahlihi, di tengah-tengah keluarganya Ruh Abu Dawud. Ya, orang Islam, orang iman itu, mereka itu mati mau berkumpul bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Kenapa kamu tahan berkumpul sama ahli dunia? Nah, maka semakin dicepatkan semakin baik, karena mereka ini akan segera dikasih hadiah oleh Allah SWT dari hasil jerih payahnya selama di dunia ini menghamba kepada Allah. Babul mau'izati, di sini bab menerangkan mau'izah, nasihat ingdal qabri, di dekatnya kuburan. An Aliyan dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata Sayyidina Ali, kunna adanya kami fi janazatin dalam satu jenazah, fi baqi, di kuburan baqi, fi baqi al-gharqad, di kuburan baqi al-gharqad. Fa atana maka mendatangi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan al-gharqad itu kuburan baqi dulu banyak sekali pohon-pohon gharqad. Pohon gharqad itu pohon yang seperti itu bangsa terong-terongan sebetulnya, itu berduri, pokoknya berduri kayak semak-semak begitu, tapi bisa juga jadi besar, pohon padang pasir. Nah, katanya tongkatnya Nabi Musa dari pohon gharqad itu katanya. Fa'atana maka mendatangi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada maka beliau duduk. Faqa'adna dan kami pun juga duduk haulahu di sekitar baginda Nabi. Wa ma'ahu dan beserta baginda Nabi mihsaratun, tongkat. Mihsarah itu tongkat yang dibuat bersandar, yang bagian pangkalnya itu melengkung. Ya, ini bagian dari mihsarah ya, seperti ini. Ini mihsarah. Ada bengkok di bagian pangkal atau pegangannya. Panakasa maka baginda Nabi menggaruk-garuk. Panakasa maka baginda Nabi menundukkan. Panakasa maka baginda menundukkan kepala. Wa ja'ala dan jadi baginda Nabi yang kusu menggaruk-garuk bi mihsaratihi, dengan tongkatnya baginda Nabi. Jadi beliau itu tertunduk membawa tongkat, kayak berpikir gitu. Lihat nanti sedang berpikir sehingga garuk-garukan ujung tongkatnya itu di tanah seperti orang sedang berpikir. Nah, ini garuk-garuk. Lagi konsentrasi. Tsumma qala, kemudian baginda Nabi berkata, ma minkum, tidak ada dari kalian semuanya, min ahadin, dari seorang pun, illa waqad kutiba, kecuali sungguh telah ditulis, maq'aduhu, tempatnya, minan nari, di neraka, wa maq'aduhu, dan tempatnya, minal jannati, di surga. Ma'a tempat duduk, maksudnya tempat bersemayamnya, minal jannati, di surga. Wa qalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afalah nattakilu, apakah kita tidak bergantung saja ala kitabina, atas tulisan kita, tulisan kami. Faqala, maka baginda berkata, i'malu, amalah kalian. Fakulun, maka setiap orang, muyassarun, adalah dimudahkan, lima, untuk perkara, khuliqa, yang dia diciptakan, lahu, untuk perkara itu.
para sahabat. Kalau begitu kita bergantung aja, tulisannya sudah jelas. Dah bergantung, sedang meneng swarga kon neraka, nggak tahu nanti kan datang sendiri kalau surga. Kalau neraka ya akhirnya ya ke neraka aja, mau buat apapun. Maka kita bergantung aja udah begitu gimana? Oh enggak, beramallah kalian. Karena setiap orang itu dimudahkan untuk perkara yang dia diciptakan untuk perkara itu. Kalau dia itu ahli neraka, ya nggak bisa dia mau ibadah itu. Nah, nanti ya pengennya maksiat tok aja. Gitu. Kalau dia itu ahli surga, nggak bisa meninggalkan masjid, wiritan aja disuruh berhenti nggak bisa. Itu memang orang itu bisa dilihat dirimu itu dari mana itu dicipta untuk apa? Untuk neraka atau untuk surga itu ya tinggal lihat diri sendiri ini. Kalau kelihatannya itu nariknya itu ke maksiat saja, waduh itu hati-hati kalau begitu. Tapi kalau hati itu narik ke taat, ya mungkin ada harapan mati husnul khatimah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقضاء تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم وسس الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل حال. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقضاء تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم وسس الغمام وجه الكريم على آله وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقضاء تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم وسس الغمام وجه الكريم على حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله بحمده سبحان العظيم سبحان الله بحمده العظيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وسره علانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آله بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز سلطانا نصيرا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا خلقا مستقيما علما نافعا ذرية طيبة وشفاء من كل داء اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن سلمنا إياهم من الفتن والحل والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في الصين وفي هند وفي برما وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتحوا فتحا قريبا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يغتالوا من تحتهم اللهم اجعل رمضاننا هذا فاتح الخير لنا ولسائر المسلمين اللهم اجعل رمضاننا هذا فاتح الخير لنا ولسائر المسلمين اللهم اجعل رمضاننا هذا فاتح الخير لنا ولسائر المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الصحة والعافية حسن التدبير حسن الخلق حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية نسألك دوام العافية نسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية نسألك العافية اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا
ولا تهنا زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.